Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Developing an anti-corruption culture and creating a sense of shame about benefiting from corruption are important first step in preventing corruption crimes. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Anti-corruption education must be expanded to prepare a future generation that strongly rejects corruption, but at the same time, creating system that reduce opportunities for corruption is also a major priority. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. All government institutions must continue to improve transparency, strengthen accountability, and simplify work process and the public service to the community to reduce opportunities for corruption, while also improving the quality of service for the public. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. The government's reform efforts in the licensing sector and the public service sector are important steps to reduce the risk of corruption. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Sectors that are directly related to the interests of the public as well as the sector that affect the business environment, especially for micro, small, medium enterprises, remain the government's main concern. The government is working hard to carry out large-scale structural reforms. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Overlapping regulation and overly complicated procedure will continue to be reduced, while complicated bureaucratic system and process are being simplified. These reforms are also supported by the use of digital technologies such as e-budgeting, e-procurement, audit system, and various other digital applications. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif. Mr. and Madam Chairperson of the Corruption Eradication Commission, whom I deeply respect, the system reform that we are currently carrying out certainly require effective supervision and oversight. Baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. This includes internal supervision within government institutions, external oversight including various institutions outside the government, as well as a public participant in monitoring the performance and the conduct of government officials.